बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा नया चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर को समझना है। ये जब आप पूरे चैप्टर खूब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए पूरी बायोलॉजी सीखना और इसके अलावा बायोलॉजी जो है कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। तो बायोडाइवर्सिटी असल में ग्रीक लैंग्वेज है से लिया गया है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। तो बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस। जिस तरह हम आमतौर पर इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्स, तो डाइवर्स लफ्ज़ डाइवर्सिटी, तो इसका मतलब यह है डिफरेंस। तो हम इसकी डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं, अगर हम शॉर्टकट डिफिनीशन करें कि द डिफरेंस इन लाइफ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अगर हम कंप्लीट डिफिनीशन करें तो वो कुछ इस तरह होता है कि द डिफरेंसेस एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है, एमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज रिगार्ड, किस लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंस जो है ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। लेकिन ये डाइवर्सिटी जो है किस लिहाज से हो, ये ऑन द बेस ऑफ साइज हो, शेप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, बिहेवियर है, रिप्रोडक्शन है, किस्म किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो अगर आप डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तब आते हैं कि कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक अलग है। क्यों एमंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? तो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। एक और बहुत बड़ा मुगालता आप लोगों ने सुना भी होगा, लोग बोलते भी हैं, आप लोग भी उसकी इस्लाह करें कि आमतौर पर हम कहते हैं कि 18,000 मखलूक़ात हैं। तो 18,000 मखलूक़ात नहीं हैं, ये आजकल के मौजूदा बहुत सी चीज़ें जो हैं मनगढ़ंत हमारे कानों में भी पड़ रही हैं, लोग भी सुनते सुनाते हैं। तो लिहाजा 18,000 मखलूक़ात नहीं हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं 30 लाख से ज़्यादा, मीन मोर देन 3 मिलियन स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन दिस होल यूनिवर्स आर अर्थ सरफेस। तो इनमें डिफरेंस हैं। एक तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी हैं और सिर्फ एक स्पीशी जो है, इंसानों की तादाद पूरी दुनिया में 7 अरब यानी 7 बिलियन से ज़्यादा हैं। अगर 7 अरब से ज़्यादा सिर्फ इंसान हैं तो इंसान और इसके साथ साथ दूसरा चिंपैंजी या मंकीज़ वगैरह आप ले लें, तो मंकी और फिर हमारे दरमियान, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। हमारी साइज़ के लिहाज से हमारे और इनके दरमियान डिफरेंस हैं, शेप के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हाँ, थोड़ी कुछ करीब करीब की सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब अगर आप बर्ड्स का देख लें, हमारा और बर्ड्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो बर्ड्स का साइज़ और हमारा साइज़ डिफरेंस, शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, हर लिहाज से। तो अगर आप 30 लाख, अच्छा, फिर हर एक इंसान के अंदर, ठीक है, इंसानों के अंदर पाकिस्तान वाले हैं, नेपाल वाले लोग हैं, तो नेपाल और पाकिस्तान वाले लोगों के साइज़ में फ़र्क होगा, शेप में फ़र्क होगा, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, बिहेवियर में, रिप्रोडक्शन में तरीके अलग अलग होंगे, ठीक है, लिटिल बिट इवन। फिर एक स्पीशी के अंदर, सिर्फ इंसानों के अंदर भी मुल्कों के लिहाज से डिफरेंस पाया जाता है। आप रशिया वाले, जापान वाले लोगों को देखें तो उनके आंखें और हमारी आंखें अलग अलग हैं, ठीक है। आप जो है ना, इसी तरह अफ़गान पीपल को देखे, पाकिस्तानों को देखे, डिफरेंस आपको लगेगा। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ वाले लोगों को देखे और हम स्विट्ज़रलैंड वाले लोगों को देखे, इनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो फिर अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ले लें तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अगर सूबे के लिहाज से ले लें तो भी बिहेवियर में देखो फ़र्क होगा, ठीक है, बिहेवियर के लिहाज से फ़र्क हैं। इसके अलावा शेप के लिहाज से फ़र्क हैं। जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, बलाई इलाके हैं, वो सुर्ख माइल के होते हैं। जो मुल्तान में रहते हैं वो लिटिल बिट जो है उसके मेलानिन पिगमेंट, उसके स्किन जो है लिटिल बिट ब्लैक होते हैं। तो देखो फिर भी शेप के लिहाज से फिर भी डिफरेंस हैं। तो इस लिहाज से डिफरेंसेस मीन कि ये जो डिफरेंस हैं ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हैं और ये डिफरेंस जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी इंसानों के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। ये तो मैंने इंसानों के लिहाज से आपको समझा दिया। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लूँ मस्कीटो, ठीक है, मस्कीटो आप देख लें, मस्कीटो कहते हैं मच्छर को, ठीक है। मस्कीटो स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश, स्पेन का लफ्ज़ है,
جس کا مطلب یہ ہے لٹل فلائی، چھوٹی سی مکھی. تو ماسکیٹو جو ہے اب ایک اسپیشی ہے. اب ہم اس کو ایک کہتے ہیں لیکن اس کے اندر 3000 قسمیں ہیں، اسپیشی ہیں. ہم نے عام طور پر 3-4 مکھیاں جو ہیں ماسکیٹو دیکھے ہوں گے. ایک وہ ہوتے ہیں جب آپ پارک میں بیٹھ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر عام طور پر طواف کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کے بالوں میں وائٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، جو عام طور پر اس کو ڈینگی مچھر کہا جاتا ہے، وہ بھی ہیں. تیسری قسم وہ ہیں جو نالیوں میں پانی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے قسم کے وہ بھی ہیں. چوتھے قسم کے وہ ہیں جو ہمیں ملیریا کاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کانوں میں بنگ بنگ کرتے ہیں. بنگ بنگ کرنے والے وہ الگ ہیں. تو دیکھو ہم زیادہ سے زیادہ 3-4 کے ساتھ متعارف ہیں، اس کو جانتے ہیں، لیکن ٹوٹل جو ہے 3000 قسم کے ہیں. یعنی ایک مچھر کے اندر بھی 3000 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا اگر ہم ہنی بیز کا لے لیں، ہنی بی، تو ہنی بی اگر دیکھ لیں شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہے، 20,000 قسم کے شہد کی مکھیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اسپیشی کے اندر بھی ڈفرنس پایا جاتا ہے، ایک اسپیشی کے اندر، ٹھیک ہے. بکریاں اگر ایک قسم کا ہے، اگر جرمن شیفرڈ ایک کتا ہے، اگر اس کے علاوہ بلٹیر ایک کتا ہے، تو وہ بلٹیر کے اندر بھی پھر بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں. جرمن شیفرڈ کتے کے اندر پھر آگے بہت سارے ڈفرنس ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر، ماسکیٹو کے اندر، اس طرح ہنی بیز کے اندر، اور پھر ان سب کے درمیان بھی ڈفرنس پایا جاتا ہے. تو بایو ڈائیورسٹی ہم کس کو کہتے ہیں کہ مختلف لیونگ آرگینزم کے درمیان ڈفرنس، ٹھیک ہے، کس لحاظ سے؟ ان لحاظ سے. یا ایک آرگینزم کہ دوسرے جو ممبرز ہوتے ہیں ایک ہی قسم کے جو آرگینزم، جس طرح میں نے انسانوں کی مثال دی، تو انسانوں کے لحاظ سے 7 ارب انسان ہیں، لیکن ہر ایک آرگینزم ایک دوسرے سے ہے، ہر ایک ہیومن ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. افریقہ والے لوگ کچھ اور کھاتے ہیں، ہم کچھ اور کھاتے ہیں. ایک علاقے کے لوگ ایک قسم کا سالن کھاتے ہیں، وہی سالن جو ہے دوسرے علاقے کے لوگ، تو ایون فوڈ میں ڈفرنس، شیپ میں ڈفرنس، ریپروڈکشن میں ڈفرنس، تو مختلف طریقے سے کرتے ہیں. اگر لیونگ آرگینزم کے درمیان ڈفرنس ہو تو وہ کچھ اس طرح ہیں کہ فار ایگزامپل ڈفرنٹ لیونگ آرگینزم ہیں، ٹھیک ہے. تو سائز کے لحاظ سے اگر ڈفرنس دیکھیں، اب انسانوں کا اگر میں سائز اب دیکھ لیں انسانوں کا، تو ہیومن جو ہے وہ تقریباً 70 kg ہوتا ہے ایوریج، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ہمارے علاوہ دوسرے آرگینزم جو دنیا میں سب سے، آپ کے نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ دنیا میں سب سے جو لارجسٹ اینیمل ہیں، یاد رکھیں اینیمل ہیں ناٹ فش، وہ ہیں بلو ویل، ٹھیک ہے. بلو ویل، بلو ویل کا سائز کتنا ہے؟ بلو ویل کا جو سائز ہے 1,60,000 کلو گرام، 60 kg، ٹھیک ہے، 60 kg. تو 1,60,000 کلو گرام ویل مچھلی کا، عام طور پر ہم اس کو ویل مچھلی کہتے ہیں، لیکن یہ مچھلی نہیں ہے، یہ اینیمل ہیں، یہ باقاعدہ بچے پیدا کرتے ہیں. مچھلی جانتے ہیں انڈے دیتے ہیں. تو دیکھو سائز کے لحاظ سے ڈفرنس ہیں. اسی طرح شیپ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. آپ شیپ دیکھ لیں، امیبا کا شیپ الگ ہے، امیبا کے لحاظ سے دیکھ لیں، اور کلیموڈوموناس دیکھ لیں، یا پیرامیشیم دیکھ لیں، یا اسی طرح برڈز دیکھ لیں، ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. تو شیپ کے لحاظ سے بھی آرگینزم ایک دوسرے سے ڈفرنٹ. اس کے علاوہ اگر آپ سٹرکچر کے لحاظ سے دیکھ لیں، سٹرکچر کے لحاظ سے، تو ایک کی ساحت الگ ہوتی ہے، دوسری کی ساحت الگ ہوتی ہے. یعنی بناوٹ کس طرح ہے. شیپ ہوتا ہے کہ یہ باہر سے، اور بناوٹ سٹرکچر، وہ سٹرکچر جو ہے دل، اگر فار ایگزامپل میں اگر ہارٹ کے لحاظ سے لے لوں، ہارٹ، ٹھیک ہے، ہیومن کا ہارٹ جو ہے یہ کونیکل شیپ ہوتا ہے. ہیومن ہارٹ کونیکل، کتنا سائز ہوتا ہے؟ ایک مٹھی جتنا. انسان کا دل جو ہے اس کے مٹھی جتنا ہے. لیکن آپ بلو ویل کا دل اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کرولا گاڑی جتنا اس کا دل ہوتا ہے بلو ویل کا. تو دیکھو سٹرکچر میں ڈفرنس ہے، یعنی ایک آرگن اگر ہم ہارٹ لے لیں تو ڈفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فنکشن کے لحاظ سے بھی ڈفرنسز ہیں. ہمارے اندر جو ہے وہ کان ہوتے ہیں، کان کہ وہ سنتے ہیں، لیکن کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنے ہڈیوں سے سنتے ہیں. تو دیکھو فنکشن کے لحاظ سے ڈفرنس، صحیح ہے. اس طرح کچھ آرگینزم ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آرگینزم جو ہے ایک طریقے سے چلتا ہے، اور ایک آرگینزم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے چلتا ہے. میں اگر آپ کو اس کا ڈفرنس بتاؤں فنکشن کے لحاظ سے، آپ فنکشن کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں کلیموڈوموناس کو،
क्लेमाइडोमोनास को देख लें और इसके अलावा अमीबा को देख लें। तो अमीबा जो चलता है, हरकत करता है, ये हरकत करता है सोडोपोडिया के जरिए, सोडोपोडिया। लेकिन क्लेमाइडोमोनास जो है वो हरकत करता है, मूवमेंट करता है फ्लैजेला के जरिए। तो देखो फंक्शन के लिहाज से भी एक दूसरे से, मूवमेंट एक फंक्शन, इसके लिहाज से भी एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। इसी तरह जो है बिहेवियर आप देख लें, आदतें देख लें, ठीक है। अगर हम आदतें देख लें तो आदतें इंसानों के अंदर एक स्पीशी है, इंसानों के अंदर बाई के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। या इसी तरह जो है ना आदत है, तो आदत जो है वो आप देख लें कि अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी अलग आदतें होती हैं, और जो तुर्की में लोग रहते हैं उनकी अलग आदतें होती हैं लोगों के लिहाज से। तो एक स्पीशी के अंदर भी डिफरेंस है और स्पीशी और दूसरे स्पीशी के दरमियान भी डिफरेंस है। कैसे? आप बिहेवियर के लिहाज से देख लें तो गधे का बिहेवियर और इंसानों का बिहेवियर अलग अलग है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या गधों जैसी आदतें कर रहे हो, बिहेवियर गधों जैसी आदतें, ठीक है। तो बिहेवियर इंसानों की एक दूसरे से अलग, हर एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान आपस में डिफरेंसेस। रिप्रोडक्शन के लिहाज से देख लें, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन। री का मतलब है दोबारा, जिसका हम कहते हैं रीप्ले। रीप्ले का क्या मतलब? कि मैच की रिप्ले होती है ना, कि अब दोबारा रिप्ले जब आता है तो आराम से वो दिखाया जाता है कि विकेट वो या प्लेयर जो है आउट है या नहीं है, तो रिप्ले में वो दिखाया जाता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है पैदा करना, ठीक है, कोई चीज़ बनाना, लेकिन रिप्रोडक्शन दोबारा बनाना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दोबारा चीज़ बना देता है अपने जैसा, तो दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे बच्चा पैदा करना, ये रिप्रोडक्शन है। तो बच्चे पैदा करते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका है, ठीक है। किस तरह? आप देख लें, रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और बच्ची भी देते हैं, दोनों करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गियां, उसको कहते हैं ओविपेरस, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, उसको कहते हैं विविपेरस, विविपेरस। तो इंसान बच्चे पैदा करता है और मुर्गियां जो हैं ये अंडे देते हैं, तो ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी डिफरेंस, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी डिफरेंसेस हैं, और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप अभी इस चैप्टर को और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंसेस को ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी से हम क्या शो करते हैं कि अल्लाह पाक ने 30 लाख से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म पैदा किए हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे अलग। आप शेप के लिहाज से अगर देख ले, इंसानों को देख ले, एक बालिश्त जितनी जगह चेहरा होता है, एक बालिश्त, ठीक है, एक बालिश्त साइज का चेहरा है, ठीक है, साइज का। तो इतने एरिया में कितने इंजीनियर, काबिल से काबिल इंजीनियर, दुनिया का इंजीनियर लेकर आएँ और उसको एक बालिश्त जितनी जगह दे दें कि आप इस एक बालिश जितनी जगह में मुझे डिफरेंट डिज़ाइन की चीज़ें बनाओ, इंजीनियर का, तो वो काबिल, दुनिया का काबिल तरीन, तारीख़ में गुजरने वाला, क़यामत तक आने वाला और अभी मौजूदा, ये कितना बेहतरीन और तगड़ा से तगड़ा इंजीनियर होगा कि वो आपको एक बालिश जितनी जगह पर वो डिज़ाइन बना सकें। लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत को देख लें कि इंसानों, एक इंसान के अंदर, यानी सिर्फ एक इंसान, अगर एक स्पीशी है, इंसान एक स्पीशी है, एक बालिश जितने चेहरे में 7 अरब के नक्शे, डिफरेंट नक्शे बनाए गए हैं। और मौजूदा 7 अरब इंसान 100 साल के बाद जब ख़त्म हो जाएंगे तो अगले इसके बाद जो है 100 साल के बाद जो लोग आएंगे वो मौजूदा 7 अरब से डिफरेंट होंगे, और आज से 100 साल पहले जो लोग थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो दुनिया को पैदा किए हुए, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक 6000 साल हो गए, तो हर 100 साल के बाद डाइवर्सिटी आ रही है शेप के लिहाज से। ये मैं सिर्फ एक स्पीशी के अंदर बता रहा हूँ, हर 100 साल के बाद डाइवर्सिटी आ रही है, अभी क़यामत तक डाइवर्सिटी आती रहेगी। तो हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी, अगर हम एक स्पीशी कंसिडर करें तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के तो डेफिनेटली वो तो हैं ही, ठीक है। तो ये चैप्टर सारा इसी के मुतालिक है। तो ये इससे हम ये अखज़ करते हैं कि इसी वजह से बायोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट जब बंदा पढ़ता है तो इस पर अल्लाह जल्ल शानुहू की वो किब्रियाई और जो है ना बड़ाई वो इंसान पर कुलती है
کہ اللہ پاک ایک بالش جتنی جگہ پر اتنے ڈیزائن کے نقشے بنا رہا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے، ایک باپ جاتا ہے 600 اسٹرینتھ ہو ایک اسکول میں، تو 600 بچے اگر نکل رہے ہیں، ایک یونیفارم، ایک قسم کے بوٹ، شرٹ، پینٹ، ایک جیسے لڑکے ہوتے ہیں، ایک سائز کے بال بھی ایک سائز کے، سب ایک دوسرے کے بالکل سملر، بیگ بھی سب کے ساتھ ہوتے ہیں، سائز بھی تقریباً برابر، لیکن 600 بچے اگر 1000 بچے نکل رہے ہیں تو باپ جو ہیں اپنے بیٹے کو اس کی پہچان کر سکتا ہے بیکاز آف ڈائیورسٹی۔ اگر یہ ڈائیورسٹی شیپ میں نہ ہوتی تو سارے ایک جیسے ہوتے، اور گویا صبح جاتے وقت آپ جب اسکول یا کالج میں جاتے تو آپ کا ابو جو ہے آپ کے اوپر 1 2 3 یا موبائل نمبر لکھتا کہ میرا بیٹا یہ ہے۔ تو ڈائیورسٹی جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں جو مزہ ہے، یہ دنیا میں جو بیوٹی ہے، اٹ از بیکاز آف بایو ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ٹوٹل اسپیشی کی جانب۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل اسپیشی جو ہیں وہ کتنے ہیں، مور دین 30 لاکھ اسپیشی ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ۔ انسان ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، انسان جو ہے 30 لاکھ میں سے ایک ہیں، تو بقایا کتنے بچ گئے، 29,99,999 بچ گئے، اور ایک انسان جو ہے آگے کتنے ہیں موجودہ، 7 ارب یعنی 7 بلین، تو ایک اسپیشی اتنی زیادہ ہیں۔ میں اگر صرف مسکیٹو کا لے لوں، مسکیٹو دنیا میں کتنے ہیں، لیکن مسکیٹو ایک اسپیشی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر مزید تو ایک پھر آگے مزید اتنے زیادہ ہیں۔ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو، میں اسی وجہ سے آپ کو پیار محبت سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو اس میں۔ اب 30 لاکھ میں کیا ہے، مور دین 15 لاکھ صرف اینیمل ہیں۔ اینیمل وہ ہوتے ہیں جو خوراک نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، تو 30 لاکھ میں سے آدھے سے زیادہ تو اینیمل ہیں، جس میں ہم بھی آتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے کہا کہ ہم اینیمل ہیں، اس نے کہا نو سر ہم اینیمل نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اینیمل جو ہے خوراک نہیں بناتی، اسی وجہ سے ہم اینیمل۔ میں نے کہا سر ہم بناتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہم کچن میں خوراک بناتے ہیں نا، تو کچن میں جو خوراک بناتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہم سبزیاں اور روٹی بناتے ہیں، سبزی اور روٹی جو ہیں پلانٹ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، ہم کریلے اور آم اور امرود ہم نے نہیں پکڑے۔ اچھا، تو 15 لاکھ سے زیادہ اینیمل ہیں۔ اب آگے 15 لاکھ سے زیادہ دوسرے آرگینزم ہیں۔ دوسرے آرگینزم کا کیا مطلب، پلانٹس رہ گئے، فنجائی رہ گئے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بیکٹیریا، وائرس جتنی بھی ہیں، یہ بقایا 15 لاکھ ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ دنیا میں کیا ہیں، اینیمل ہیں۔ اب سائنٹسٹوں نے جب یہ سوچا کہ 30 لاکھ سے زیادہ اسپیشی ہیں تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا آئے۔ اس کی سائنٹسٹوں نے یہ سوچا کہ اس کی کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن، واٹ از کلاسیفیکیشن؟ کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے دی ارینجمنٹ آف آرگینزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس از کالڈ کلاسیفیکیشن۔ جتنی بھی آرگینزم ہیں ان کو آپ گروپس میں اور سب گروپ میں ڈیوائڈ کریں، دس از نون ایز کلاسیفیکیشن۔ تو یہ تو ہے کلاسیفیکیشن۔ اب آگے یہ ہے نیڈ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اسی وجہ سے ہے۔ ضرورت میں جانے سے پہلے میں آپ کو ڈیلی لائف کا ایک خوبصورت سا مثال دیتا ہوں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے بیگ میں مختلف کاپیاں ہوتی ہیں، پورے سال کے آپ کے بکس اسٹیشنری ہوتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نوٹ بک بھی ہیں، بکس بھی ہیں، گائیڈ بھی ہوتے ہیں، نوٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لاگ ٹیبل بھی ہوتا ہے، ڈکشنری بھی آپ کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے۔ گرامر کا بک بھی ہوتا ہے، انگلش کی ڈکشنری، اردو کی ڈکشنری، یہ آپ کے 1 سال کی اسٹیشنری ہیں۔ اچھا، پین اور پینسل، ربر، شارپنر، یہ اس کے علاوہ کلرز، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اگر یہ آپ کی جو الماری ہوتی ہے، اس الماری میں یہ آپ ترتیب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کس طرح رکھتے ہیں؟ ساری بک ایک سائڈ پر جتنے آپ کے ٹیکسٹ بک ہیں، دوسرے سائڈ پر آپ نوٹ بکس رکھتے ہیں، پھر اس کے ایک تیسرے سائڈ پر آپ رکھ لیتے ہیں گائیڈز رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی نوٹس ہیں تو وہ چوتھے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ پورشن بناتے ہیں لاگ ٹیبل کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈکشنری کے لیے الگ سائڈ تجویز کر لیتے ہیں، اسٹیشنری کے لیے پینسل الگ، پین الگ، انک الگ، تو یہ آپ ترتیب سے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ترتیب میں رکھنے کا آپ کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو یہ ڈیفرنٹ ڈائیورسٹی ہے، یعنی بک الگ ہیں، نوٹ بک الگ ہیں، پینسل الگ ہیں، تو یہ دیکھو ڈفرینسز ہیں۔ اگر سارے ایک جیسی چیزیں ہوتی تو پھر تو کلاسیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ڈائیورسٹی ہے، پین الگ ہے، پینسل الگ ہے، نوٹ بک الگ ہے، تو یہ ڈائیورسٹی ہے۔ آپ اس کو ڈائیورسٹی سمجھ لیں۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اب خود آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، خود آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں تاکہ جب بھی ہمیں نوٹس چاہیے تو ہم جلدی سے اس کو پیک کر لیں، اگر ہمیں نوٹ بک چاہیے تو ہم جلدی سے اس کو پیک کر لیں، اگر ہمیں بک کی ضرورت ہے تو وہ جلدی سے پیک کر لیں۔ تو اس کی کیا ہے؟ ٹو
easily find our entrusted organism. इसी वजह से क्लासिफिकेशन साइंटिस्टों ने की है. दूसरा, तो आप इंटरेस्टेड बुक को जल्दी फाइंड आउट करते हैं. दूसरी ज़रूरत यह है कि अगर आपको अलमारी में या दूसरे कमरे में अगर कोई बुक, नोटबुक या कोई भी चीज़ इनसे बिलोंग करने वाला कोई भी मटेरियल अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करते हैं, तो फिर आपको उसके रखने में भी आसानी होती है. ठीक है, रखने में आसानी होती है. आप आते हैं, अलमारी खोलते हैं, तो अलमारी में आप नोटबुक्स, बुक्स वगैरह आप उसी साइड पर अगर आपने पहले से अरेंजमेंट की हुई हैं, पहले से अगर आपने ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप जल्दी से उसको अपने कंसर्न जगह पर रख लेते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ टू इजीली रिलोकेट द ऑर्गेनिज्म. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया, ठीक है, तो मौजूदा, तो मैंने आपको बताया 30 लाख से ज़्यादा स्पीशी हैं, तो ये कितने बनते हैं, 3 मिलियन. साइंटिस्टों का अंदाज़ा ये है कि मौजूदा तो 30 लाख डिस्कवर हुए हैं, यानी इसकी क्लासिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन बकाया स्टिल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अभी बाकी हैं जिसको डिस्कवर करना है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, मतलब अभी बाकी हैं. जो बकाया पाइपलाइन में आ रहे हैं उनके उसे इजीली रिलोकेट करने के लिए मौजूदा जो ऑर्गेनिज्म है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. तो जो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल 4 अगर एक ऑर्गेनिज्म इनको मिला, इसके ऊपर बाल है, तो बाल का मतलब यह है ये एनिमल है. ठीक है, क्योंकि प्लांट के ऊपर बाल नहीं होते. एक बात. फिर अगर वो अंडे देते हैं, सही है, सॉरी, वो अगर बच्चे देते हैं तो बाल तो हैं, अब बच्चे देने वाले हैं, तो बच्चों वाले ऑर्गेनिज्म के साथ इनको रख दो. तो नया ऑर्गेनिज्म जब डिस्कवर होता है तो उसकी रीलोकेशन जो है साइंटिस्टों ने आसानी के लिए आसानी पैदा करने के लिए इसको क्लासिफिकेशन की हुई है. तीसरा यह है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, तो टू इजीली स्टडी द ऑर्गेनिज्म. तो आपको भी जब कोई नोटबुक या बुक्स चाहिए स्टडी करने के लिए, मंथली टेस्ट आ रहा है, तो आप उसको इजीली फाइंड आउट करने के लिए अगर काम करते हैं, तो इस तरह साइंटिस्ट भी ये चाहते हैं कि हम इजीली जो है उसको स्टडी कर लें. अच्छा, स्टडी करने के बाद अगर कोई रिसर्च फॉर रिसर्च पर्पज किसी के ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए फिर वो क्या करेंगे, सबको जो है ना इधर उधर करेंगे. नो, जिस तरह आपको अगर कोई MCQs, कोई टॉपिक मालूम करना है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक है वो आपने देखना है, तो आप इजीली चले जाते हैं अलमारी में नोट्स के साइड पर, और नोट से वो स्पेसिफिक नोट जो है आप उठाते हैं. लेकिन आपको और भी बताऊं, आप जब बुक्स रखते हैं तो बुक्स जो है, देखो नीचे बड़ा बुक रखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह टॉप पे छोटा होता है और नीचे बड़ा बुक होता है. इस लिहाज से आप अरेंज करते हैं, या इस लिहाज से अरेंज करते हैं कि आप इवन जब भी नोट्स बुक्स रखते हैं या गाइड रखते हैं, तो उसके इस पे जो नाम लिखा होता है पीछे साइड पर, आप वो अपनी साइड पर कर लेते हैं कि वो डायरेक्टली मुझे नज़र आए, यानी अपनी तरफ पर रखते हैं, ताकि नज़र देखते ही, आंखों से देखते ही मैं इजीली उसको पिक कर लूँ. तो इसी तरह अगर आप उसमें MCQs या कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो इस तरीके से अरेंज करते हैं. तो साइंटिस्ट ने भी ये सोचा कि क्लासिफिकेशन कर लेंगे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में. अगर हमें कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए ताकि हम उसको आसानी से ले सकें, और इसके अलावा जहाँ से लेंगे तो उन ग्रुप्स के स्टडी का हमें पहले से पता हो. ठीक है, उस ग्रुप्स का हमें पहले से पता हो कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस कैटेगरी का है, कौन सा किंगडम है. तो इस पर्पस के लिए ये क्लासिफिकेशन हो गई. तो ज़रूरत भी आपको पता चल गया, और एम्स का मतलब ये है मकसद. तो मकसद भी, ज़रूरत और मकसद तकरीबन एक जैसा होता है. तो ये है क्लासिफिकेशन. अब जो साइंटिस्ट ये काम कर रहे थे, उन साइंटिस्ट को कहते हैं टेक्सानोमिस्ट. क्या कहते हैं? टेक्सानोमिस्ट. ठीक है, टेक्सानोमिस्ट कहते हैं. और टेक्सानोमिस्ट इसको कौन से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं? टेक्सानोमिस्ट डू दिस प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच इज नोन एज टेक्सानोमी. तो टेक्सानोमी वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हैं कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज टेक्सानोमी. तो ये आपका आज का मौजूदा या आज का दिन का ये लेक्चर काफ़ी था. मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.